Кати дугонам у айпаси мо эстодан ниго доштан мора. Чак будем ман амин дар Русия я дахтара ҳамира нағзш мебинам. Ман ҳамира мегирам. Со манам пешвоз гирифтан, за неварам пешвоз гирифтам. Ҳам оиладориро омӯхтем, ҳам фарзандорро тарбия кардем. Ҳами зиндагӣ ма дар хона дорам ба файзу баракати ҳами зан шудагӣ. Хамира мешапа дар девол и намефта, наметона гуфта мара. Ба нигоҳ мекунем ду корса мондагӣ, яташ шур, яташ ова, яташ ои намака. Ба гуфтам, значит, намака мечошида, ами нун намеғалтида. Вилоят Оренбург, Курманайский район, город Бузулук. Маме тиска. Падарам украинец, модарам руса. Падар дар ҷанг мардагия. Ана баъди чили падарма таваллуд шудам, моро оча тоқа ду ака доштам, як хидм тоқа ина, як кенҷагӣ ма будам. Мара калон кард. Вақти акаом калон шудан, о хонданӣ рафтан, ма тоқа мондам, модарам касал шуд. баъди ами модарам гуфта ки ха ба ҷои ма бира кор кун. Ба ман рафтам фермада кор мекардам, нухмо кор кардам. Мара ай тарафи колхоз рой кардам хонданӣ. ГПТУ 78 тамом кардам, амҷа 2 сол хондам, тамом кардам. Ало тамом кардам, разряди сеюм кати тамом кардам. Баъд кор кардам, организации сужилстройда кор кардам. Бо мара я разряд дига чорум додан. Баъд охи бо ин ами праздник буд, амҷа праздник да будем, и хай ин хоҷи амҷа хизмат дошт. Дин советский молодежи буд, тамошо доштем. Кати дугонам у айпаси мо эстодан нигоҳ доштан моро. Мо евора нигоҳ накардем, уо моро нигоҳ доштан. Рафиқма гуфтам ки ду дахтар омадест, биё ҳаминоро шиносем ки ино киян чиян. Ба гуфт ки ту бирав. Иш мега ятш рус буд, ятш тоҷик, и хоҷи тоҷик буд. Ту мега руси, ту бира китишон гап зан, ма наметонам. Него ту русиро медонӣ, брате. Уш ха изоқаш буд. Ба ма гуфтам хай майдаш ман мерам. Ба ма рафтам гуфтам салом алейкум доктор, здравствуйте девушки. Ба здравствуйте гуфтам. Аха ман метавонам ки уҷа ана рӯзи ҷавоноа. Баъди хел ман гуфтам, ма гапи дига хел гуфтам. Ба гуфтам девушки, извините, гуфтам, а что, гуфтам, у вас это демонстрация здесь? Ба гуфт ки это не демонстрация, это день молодежи, здесь мы отвечаем. Гуфтам, значит вы молодые, гуфтам, да, пришли сюда. Гуфт, да. Хай баъд мо табрикшон кардем. Баъд табрикшон худшон ба моро тамошо доданд, как будто ки мо аиҷа нестем. Мо гурта ҷои дига командировка омадем. Хай ин хел башнос шудем. Яке мо аслан дар мудири ура хизмат мекардем, мо уҷа ҳамаро медонам. Ба моро бурдан иҷара нишон, парк фурум нишон, парк кирф нишон додан. Баъд хай ҷоҳои ҳамон вайша нишон додан. Ба мо башнос шудем. Баъд рафиқма гуфтам ки ана Петя гуфтам, ура ма Петка мегуфтам. Петка гуфтам, ту Валяра биги, и Тамаркаша ма мегирам, Тамарка гуфтам. Ма мегирам, қити шинос мешавам. Ба гирифтем. Ба ма қити шинос шудам, рафиқам қити духтар. Ин ами шинос шудем, гап задам, ами я соат ора ҷавоб додан, я соат қити ма гап задем, шитем паркда. Ба бирафту уволнение бромада будан охи. Як фелдошки дар часму бисоват танц мешуда. Ягон чорабине ки мешуд, меомадан духтаро Айшар, уҷа институти педагогӣ, институти педагог меомадан, ҳамча консерт нишон медоданд, танц мешуд, хай кино нишон медоданд, меовардан дар моро солдатора. Ба ман гуфтам ки ана биё, пеши ман биё. Гуфт ки ман намеом. Ту дар корат, пеши ман биё. Ба гуфтам ки хай ихе ки боша, ман дар ту тан додагӣ гуфтам. Гуфтам ана пеши ман аё гуфтам. Ман худам пеши ту мерам.
او با охирон да хат рӯй кард ки ман мерам. خدمت خلاص کردم با سر بلند رحمتنامه تا مادرم دوم وقت مادرم زنده بود اومدم با معلم کار کردم باید که مرا خونه‌دار کنم بعد رفتم طرفی ما چطوند شده یک دختر گابزنم کردم акам гуфт ки мо як ҷо гапзанон кардагем ҳамун меояд падараш меояд шуморо мебинад баъд мана петиҳо даъва кард рафтам ки як мусафед омад ба шитем хаямҷа маъракаи гарм ба гуфт ки ҳамун шаҳрро хибёри ма бибинам не ки ма дар қавато шидагем ба гуфт ки ба акам гуфт ки ина шаҳр гуфт қандигом гуфт шаҳр меай гуфт гӯй ки дошта бошам ман духтар додагем тамом дигар гап неста гирифтори духтарам набудам ака ай хотири акам чӣ кор мекард мо ҳамин калоне ки гӯш накунем и беҳурматӣ бисёр мешавад ба акам омад гуфтам ҷурат як гапат бигӯм ман ҷурат гуфтам хай ман як духтар дорам худам ҳамин духтар гуфтам аз соли аскарӣ рафта аз соли 67 мо хоҳем духтар шиносем духтари қишлоқия дар ҳамо расям ҳамин қишлоқ да калонше гуфтам ман ҳамин духтара акам ҳамин чӣ қадар ҳурматш мекунам чӣ қадаре бигӯй ҳамин қадар нағзш мебинам ба гуфт ки чӣ кор мекунӣ гуфтам бега биё очам кунем маслиҳат мекунем ба очам рафтем очаҷон гуфтам ака моро калон кардид қабдем оча як гап мегӯм гапма ҳам бигӯ ба гуфт ки чӣ мегӯй гуфтам ки оча гуфтам ман ҳамин дар русия як духтара ҳамира нағзш мебинам ман ҳамира мегирам агар шумо розӣ бошед мара дигар ҳеҷ чӣ нагуфтам очама қучоқ кардам буста кардам ба рафтам охир Россия ман бовар накардам ки меояй намеояй ха бо омад ҳами как раз 31 декабр буд омад 31 декабр мо ураз праздник кардем 1 январ мо Оренбургской област рафтем ба омадем ҷои очаш омадем тӯй кардем баъд ин гуфтем ки оча сум дора ё надора охи кампири бечора пагая вай таштил мекунад ба гуфтам мама у тебя деньги есть или нету ба гуфт ки да синочек у меня есть деньги ба буроварам пулш додам як 60-70 сумш додам охи ки нагирифт ты чё гуфт столько мне даёшь деньги не надо гуфт завтра вам пригодится нагирифт пула баъд 25 сум пул гирифт 25 сум буд вақта 25 сумш пулш додам ҳамин 25 сум рафт чизе харид бо овард 10 сум дигараш 10 маро дод ма гуфтам это сдача тебе гуфтам не надо мне оставь на себе не да овард ҳамин кисан лагат кард гирифт гуфтам очата бигӯ хайра бигир гуфт ки яке намегире рӯзи 2 январ рафтем саҳри ЗАГС кардем дар ҳамон ҷо 250 теника ЗАГС додам ба ҳамин тӯи мо халос омадем як ду бега дига истодем ба шиштем омадем ба Тоҷикистон зимистон омадем хунук яматир барф буд каприк надошти ҳичи ба як тахтача гузаштем оби дайрора суманам пешвоз гирифтан за неварам пешвоз гирифтам ма якум ами рӯз иҷа тӯй кардем бо никоҳ кардан тӯй кардем ма либоси тоҷикӣ пӯшидам чодар кард баъд ай гардаш муҳра буд гирифт дар гарда и кард вақт кампиро чӣ доштан гирифт дар гардаш кард нумол овар пӯшонд курта пӯшонд и ҳамаро қабул кард ита нагуфт ки ма намекунам либоси тоҷикӣ кати России мерафтам чӣ хеле форми тоҷикӣ курта атлас мепӯшам оли тоҷикоин силяк шидан либосои европейски мепӯшам писам намекунам ки либоси тоҷикира за неварам ҳичи намегуфт ҳами нун мебаст ман нуно меовардам мегӯм и хамира мешапа дар девор и намефта наметона гуфта мара ба нигоҳ мекунам ду корса мондагӣ ята шур ята ова ята шои намака ба гуфтам значит намака мечошида ҳами нун намеғалтида ба худам ёд гирифтам
хыштоманым гау немезату, немедонис бат руси кытима гаузада неметона, мам неметона кыти тоджики газон. Него меген гирдами гудоко шашкудак дошта. Гудоко гиркадан шиштан. Мегум шумо, акыма мегум батоджики мегум зени варам увор ме фармуна кам. Мегум шумо хныки да иджа шиштен, не хныгнест, ай ме хандан мегум. Мучу ме хандан. Я это одеяло ме партом, сандали, дарболой сандали одеял фридеги, а это аловай, танурайку, гарм шидечтер, ба ме бардорум, гуфтум гарм буда. Гап дари буда. سال 75 اکام کسل شد. ما شاوره با بالنسه نوعی فیض‌آباد بردیم. با گفت که ما گفت چلی شده استم مرا بقاب. با ما گفتم که سوزه گفتم. شاوره اپام مرا کلام کرده بود. بعد ما خواستم دویده خونیم رفتم. 12 محکم دروازه کت کردم که اپام خواست. گفت چه کردی؟ گفتم که اکام آوردم یازدم اب گویی بریم. بو خواست اویلا شب که شیر بگی گفت یا کشکده شیر بگی شیر گرفت داداش خودش. تو اومد که شیر قریب خیلیش ریخته. آورده اکام گفت که حیدر چه کردی؟ گفت که انا مازم یازنا گریخته. گفت که شیر بخو. یا شیر یقر خورده که انا یازدم خیلی فهمیده گشت خونه را دیدم اکام تمام بیکار شده غلطید ما او را که دیدم خودم غلطید من اکام بستم که دختر اومد بستم با یازدم اومد گرفتیم با خونه آوردیم 9 فوریه آوردیم اکام روزی دهم گروش کردیم سهریدم خیش تور اومدم بعد بردیم اکام گور کردیم اما همسایه میرا زنش میگد که شوهرت مرد همین خیلی میگه او زن حامله‌دار بود وح میگد کودک وای میکند خیلی کودک زنده با مرا گفتن که همین خیلی دیگه ما در همین بالای اکام همین رفتم که گفت که رفتم گفتن تستر بیا معلم تستر بیا گفتم چیکار شد گفت کودک مرد بردیم کودک گور کردیم همین نماز شام همین تست جنازه کردم بردم گور کردیم کودک زنده اومدگی بعد این گشتم اومدم گفت که اکاتا گور کرده گفتم یعنی خیلی تقدیر بده خیلی گفتم در بالای سری بچه هات گفتم یانا بابا ما هستیم گفت که دخترات نگاه کن مرد بر روز 11 را گور کردیم سر Гудокош монт ятыш 2 сола, ятыш 4 сола, ятыш 6 сола. Гуфтан дедом барим. Ма гуфтум ма аш фарзанд дорум, ами сеташ мехран гуфтум. Иджо на бар. حکومت وای کردن خیلی سه کودک بسیاری مونده کودک‌ها رو گرفتن مرا پیروی کردن داکیومنت‌ها رو توری کردیم کودک‌ها رو بردیم سیمیگنج کودک‌ها رو دادیم سپردیم من همین برو اومدم که کودک‌ها وعظ کردن همین که کودک‌ها وعظ کردن من دیگه خودم گم کردم گشتم رفتم کودک‌ها رو شوقم دا گرفت اومدم گفتم که زنک کودک‌ها رو آوردم گفت چی بردی کودک‌ها همینجا خمون تریبش میگه با ما عرضه نوشتیم حکومت که همین کودک‌ها رو با فرزنده قبول کنه بعد ای حکومت اومد خونی ما را دیدن خیلی شرایط ما را دیدن ما کودک‌ها رو با قرار حکومت با فرزنده قبول کردیم اینو دولت سبزعلی حیدرویچ بود ما را دولت سبزعلی زیدلویچ کردیم نام اکام گرفتیم نوی موشه فرزند باید کودک‌ها در خونه ما همین زنک همین رو تربیه کرد کلونشون کردم دخترش شو دادم ولی صاحب فرزند صاحب نمیره در ولایت سلطنت زندگی میکنه او بچه مایدکی 2 ساله بود ارنبورگ ده او هم
بچه دویمگی ما مارینبورگ دارم اونجا کار میکنم صاحب اویلا زندگیشون سوزه همین زندگی خوب میگه یک باغ است همین خیلی باغ پرورش میکنی ایما حلاوت میبری انمو از زندگی اگر زندگی بیرون باشد مرد همون زندگیش نمیدونه چی خیلی بگذاره همون یک تاریک میگذاری روشنی ایتو میگریزد با مونده همینه که ما از وقتی که با همین زن خانه‌دار شدیم من از این زن به حضرت راضیم چی بگویم برای که این مرا هم تربیه هم کرد هم اولاداری رو آموختیم هم فرزندان رو تربیه کردیم همین زندگی ما در خونه دارم با فیض و برکت همین زن شدگی спутник жизни ما امی خوجیه هم با جای همه خشتوارم دو داشتم و گم شدن اینم دلبردار ما امی بود جدا شدیم همینجا اومدیم خونه کردیم هم دو کس ما خونه ساختیم دو کس او میره مقطع کار میکنه پوبیل میکنم مالوی سو میکنم تیار میکنم او میویه اداک مالوی میتم شو او دیوال کرد این میتم خونه ساختیم این شکاتور میکنه سفید میکنه این کراسکا میکنه در تریزه خونه همش خودش میکنه من نمیکنم من را نمیمونه بکنم خیلی من میگیرم کانتا میکنم به میگه چخانش تو بیشتر میگه نگاه که من خودم میکنم من بیشتر دارم قوه همین زن باور میکنه تعجب میگم این زن میگم این قدر زوری یا دیگر نفهمی اگر زندگی نمیشه بفهمی میشه او خوبه یکم جمعه او با خوبی بگو زنک این خیلکه مرا نصیحت میکرد اوچاش کسل شده گفت که مادرم کسل چیکار کنیم با اوچاش زنگ زد که همین خیلی گپ ما در بالنیسا اپراسیون کردیم بیو با گفتم که مالش با بلیت گرفتم همین دخترشم در سر داشت همین گلنارا دخترش اول بار همین در سر داشت با رفت گوجه همین دخترم واسپلی شد با مرا زنگ زد که دخترشم کسلای دیگه مرا دیگه همین کیم چیکار شد و دیرکتورمون مردک خوب بود عزیز و جواد بسیار انسانی خوب بود و گفتم استاد مرا جواب ده گفت که شما گفتم که من همین اویلا ما خبر دخترم کسلای برام و بلیت گرفتم تا رفتم روسیه آدمی بسیار اوچری بسیار و در اومدم ما توقی توجیه در اومدم تمام برای گردن نگاه میکردم بعد گفتم که извините گفتم я приехал из Таджикистана گفتم без очереди если گفتم меня разрешите گفتم بعد زن گفت пожалуйста گفت человек گفت ای قرای دورین اومده گفت как это не пускать без очереди بعد خیلی روسو چخیلی گفتم موی باتم کنم بعد درم کت کم درم که زنم یک مرا تو کی اومدی؟ تو گفتم مرا تلخ کردی قطعی با آمدی دختر قسم دختر و گرفت قشو کرده یا تاکسیش خونی خشتمانه رفتم بالینسا کرمانا بیکا او را اپراسیون کردن با کامپیوتر گرفتم با وجود دختر گفتن که خیلی میبریم با پاگو میاریش با آوردن شاو استادم اگر راکی میشم خشتمانم خیلی که نسترانش نشدیست کم دختر نروا با گفتم مام отпустите нас گفتم пожалуйста گفتم خوی گفتم меня дочка жалко меня оставить ее گفتم здесь گفتم گفت که хватит گفت нечем там делать его با گفتم вообще нечем делать давай گفتم همین Тамарка را میپرسیم как она ее мнение как با ما گفتم ты действительно остаешься здесь или ты со мной не поедешь не говорю я поеду что здесь буду делать ما خودم نمیخواستم ما فرزندم اینجا مخته شدم فرزندم همینجا یاد گرفتم همینجا ما دیگه خودم نخواستم وقتی مادرم گسیل کرد گریه کرد یا یگانه دختر بودم موقع من میگه در تاجیکستان عادت کردم همین تاجیکستان وطنی من است دوستش میدارم خیال میکنم من در وطن خودم هستم مردمش رو دوست میدارم مردمی مهربان مردمی قدردان مثال همین من از شخصی که از دیگر وطن اومدم در اینجا زندگی کرده ایستادم مرا همچون فرزندی خودشون تربیت کردن مثل هنرهای ملی خود رو یاد دادن طرزی گپ زدن طرزی رفتار کردن همین ها رو من از همین مردمی تاجیک آموختم اپای تمره را
аз соли 88 сол мешиносам. Ман келин шида ба ин ноҳия омадам. ҳамсояи меҳрубонай, ҳамсояи хушгапай. дар ҳама маъракаҳо, дар ҳамаи кору бори зиндагӣ моро ҳамаи кора пешбарӣ мекунад, нишон медиҳад, номбандира, кору бора, ҳамаи чира маслиҳата мо ҷавоно ин кас мепурсем. Рафида медузум, хама меоин заказ мекунам, хама. И рафидадузӣ мада яками оддихай гӯё. Ширози поча медухтем, курти чакан медухтем. Мешистам, ктями ёд гирифтам. Уже бачи дуюмгӣ мама таваллуд кардам, ҳама худам уже медонистам. Чарха овардем, ха пештар охи инами пешаи ҷанго ришта мерасидам, ҷампир мебафтам, ҷураб мебафтам. Онам сурата ҳастай чархаяку инамҷа газида. Омадан ай душанбе сёмка кардан. Ҳички иҷа натонисти чархакти кор кардан беғайри худам. Ана уво неки риштара ма мерасадам, уво ҷураб мебафтам, ҷампир мебафтам, ҳама чиз дар корӣ мекардам. ҳамин ҳунарҳоро ҳамамон дорем. ина апаи калоним рассомира бо бештарай мо метонам, апаи дигарим дузандай, хоҳарам дузандай, ӯ хоҳар ман дузандай. ҳамон як ҳунара дорем. тамоми ҳунарҳое ки модарам дошт ба мо дод. Гӯ ма шумо ҳамин дар зиндагӣ муҳтоҷи ягон чӣ нашавед. мисол касби дузандагӣ, пазандагӣ, расмкашӣ, ҳамаи ҳамин рассомиро модарам ба мо ёд додагӣ аст. ман фахр мекунам ки ҳамин ҳунарҳое ки модарам худаш намедонам дар диёри ватани худаш ҳамин ҳунарҳоро дошт, надошт, ё ки дар ҳамин ҷо омӯхт, ҳаминро ба мо омӯзонд. Я бор амине ки инами ҳамсоям буд, я бор я ҷо нодуруст кардам, гул духтам, ки гуфт мара зани маълим мегуфт. Гуфт зани маълим инин хел ая тарафин хел пута бигӣ, духтан бигӣ. Ба ман ёд гирифтам. Мара як бор гуфтанда ман ёдам. Ба худам чакан пурра кардам, духтам, курти чакан. И чакана дига сус намондан, ба консерто, ба чизо бурдан халос. Ҳамин одам як бор нигоҳ кунад ёд мегирад. Як бор зини варам ҳамин шиштами дедон кард, мани шиштам болои сарашта ёрдамш кардам, ёд гирифтам, и карат худам кардам. Оли ҳама заказ биё моро дедон ки биё и кишлокода и дедонои ма, рафидои ма, ҳама заказ аст. ҳамин метони заказ мекунӣ, наметони не. тамоми намуди хӯрокҳоро пухта метонад ҳамсояи мо. тамоми намуда ширбиринҷ, отала, оши тупа, оши палав, кабоб, тамоми ҳунарҳоро янгам дорад. вақте ки мара ба шавҳар додан, ҳамин ба мегуфтиянд ки ҳамин келини ҳамин хонадон модараш русай. ба вақте ки ӯ ҳамсоямон омада шишта ҳамҷа гуфтае ки охе ҳамин чизай чихе гуфтае очаи ирусай. ман хиёл кардам и духтар гуфтае ҳама рӯмоли тоҷикӣ арӯсона дорад. ман хиёл кардам ки ҳамон духтаракое ки дар Россия ҳамҷо мегарданд ҳамон хела. ба гуфтиянд не охе и модари духтара бубин. гуфтиянд тоҷик рӯмоли калон корҳое ки тоҷикҳо мекунанд ҳамон хела. гоҳе ба забони худаш, гоҳе ба забони тоҷикӣ. ҳамин дар назарам бисёр ширин мегуфтам дой мошинадо ала гӯяд. баъд ман хурд ки будам, ҳамин чизе ки модарам мегуфт ҳамонҳоро дар аз худ мекардаму шишта бародарону хоҳарони худамро ала мегуфтам. Баю, баю, баюшки, не ложись на краюшки, а то серенький волчок прибежит под бочок. Алайо, алайо, ала бача махобара, алайо, алайо, алайо. рӯдаки бузург мегӯяд ки ҳар ки наомӯхт аз гузашти рӯзгор, низ наомӯзад аз ҳеҷ омӯзгор. ҳамин таҷрибае ки мо гирифтем аз калонҳои хурд, ин барои мо ҳамон роҳнамоӣ аст. албатта мо аз ин рӯзаи зиндагии рӯзамо шукр мекунем. ман соҳиби фарзандон хуб ҳастам, соҳиби набира ҳастам. сабира ҳозир ака абира доштам. чи ай ҳаёт чи бинолем. мо ҳазор марта шукр мегӯем ки мо зиндагӣ хуб дорам, ҳаёти ширин дорам. ин занак гӯ ҳозир асои ман аст. чӣ хеле ки модаромонай
чӣ хеле ки фарзандои падармонай, чӣ хеле ки апоомонай, мо ҳами хел иро дар байнмон ҳурмат мекунем. Ҳама вақт айҳоли мо бохабарай, мо ҳама вақт айҳоли ин кас бохабарем. ҳеҷ вақт намеге ки ман бурам дар ватанам бистум. ҳамиҷа манзил шай, ҳамиҷа ватан шай. Мо ҳама фарзандои ҳамуем. Агар ма я бор дига таваллуд шавам, ма мегӯм дар Тоҷикистон бошум. Ма дар Тоҷикистон маҳкулма. Тоҷикистонда зиндагӣ кунам, дӯст надорам. Агар ма бихезам, брам бу Россия бирамагне. Албатта дӯст медорам. шумо ватантонро дӯст бидорен. ман мисол ба хотири шумо дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунам. мо ҳамин маслиҳатҳоро модармона ҳамвақт ба гӯши худ мегирем. орзуи ман ҳами худо бачаҳом намераҳом калон шава, туи намераҳомо бибинам.